नमोऽस्मदाचार्यपरम्परेभ्यो नमो नमो भागवतप्रजाय नमोऽस्मनन्तामकामरेभ्यो नमस्ये स्मृते नमोऽस्तपराधसस्यपादसम्पदीतं विव भवार्णवोदरे अगतिं शरणागतिं केवलमात्मसात् कुरु अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्परगुरुभ्यो नमः स्वाचार्येभ्यो नमः पूर्वाचार्येभ्यो नमः श्री 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 परमस्विद्वावय गुरुभ्यो नमः श्री 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 भारद्वाज गुरुभ्यो नमः श्री 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 त्रिदण्डी श्रीमन्नारायण रामानुजन जीवस्वामी गुरुभ्यो नमः ओं श्रीमते रामानुजाय नमः। ఓం నమో వెంకటేశాయ. తోమకుంటలోని స్వయంభూ సింహముఖ శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి క్షేత్రంలో ప్రతిరోజు నాలార దివ్య ప్రబంధ సేవాకాలంలో భాగంగా ఈరోజు నాలారం ఒక ఆకుతో పరిపూర్ణం కాబోతుంది. ఈరోజు తిరువాయి మధ్యలోని 10వ పత్తు నుంచి 4వది షార్వే ఆల్వారు తాను మొదట అనుసంధించినటువంటి భక్తికి ఫలముగానైనా తనకు పరమపదం ఇవ్వగొరుట అనేటువంటి మొదలుకొని చివరి 4000వ పాశం ఈరోజు పరిపూర్ణం చేసుకోబోతున్నాము. భక్తులందరికీ ఈ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు మంగళాశాసనం చేస్తూ సాహిత్యంలో శ్రీశైలజదయాపాత్రం దేవత్యాదిగుణార్ణం నితేంద్ర ప్రవణం మందిరం జయమాతరం మునిం లక్ష్మీనాథ సమారంభాం నాదయామనమజిమాం अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमुच्युतपदाम्बुजयुग्मरत्नव्यामोद सरिधराणि तृणामेनि अस्मद्गुरोर्भवतो सुरेखसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपच्ये माता पिता युतस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन वन्दन्वयानाम् आद्यशनकुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिमणवामूर्धनभूतं सरसिंहदाखवैपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्तां क्रीडम्बरकालेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमणिमनोजच्यमकुर्मकमनजिच्यप्राह वेदानशेषान्नरपतिवर्गुलुशुल्कमादातुकामहाशोचनमोर्वन्द्यं रङ्गनाथ साक्षात् द्विजकुलदग्धं विष्णुचित्तं नमामि. ஷார்வே தவநேரிக்குத்தாமோதரந்தாள்கள் கார்மேக வண்ணன் கமலநயனத்தன் நீர்வான் நம்மன் நெறிகாளாய் நின்ற நேமியான் பேர்வானவர்கள் பிதற்றும் பெருமயனே. ஷார்வே தவநெறிக்குத்தாமோதரந்தாள்கள் கார்மேக வண்ணன் கமலநயனத்தன் நீர்வான் நம்மன் நெறிகாளாய் நின்ற நிமியான் பேர்வான் அவர்கள் பிதற்றும் பெருமயனே. பெருமயனே வானத்திமையோர்கும் காண்டர்கு அருமயனே அகத்தனையாதார்கு என்றும் திருமொய்யுரைகின்ற செங்கண்மாள் நாளும் இருமை வீழை கடிந்து இங்கண்ணை ஆழ்கின்றானே. அல்கின்றானாதியான் அறாள் முறை விடையும் மீள்கின்றதில்லை விரவித் துயர் கடிந்தோம் வாழ்கின்ற உண்கும் மழப்பின்னை தன்கள்வன் தாள் கண்டு கொண்டு என் தலைமேல் புனைந்தேனே. தலைமேல் புனைந்தேன் சரணங்கள் ஆளின் இலைமேல் துயின்றான் இமையோர் வரங்கா மலைமேல் தான் நின்று என் மனத்தில் இருந்தானை நிலை பேர்களாகாமை நிச்சித்திருந்தேன் என்னெஞ்சங்கசியாவை கச்சைக்கரத் தன்னல் கல்வம் விருதுடையன் மெச்சப்படான் பிறகு மைபோலும் போய வெள்ளன் நச்சப்படும் நமக்கு நாகத்தனையானே. ஆழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம்.